Salut chers étudiants, on va terminer les exercices concernant l'oxydation des métaux. Pour l'exercice 4, compléter les réactions chimiques suivantes. هنا قال لك أكمل المعادلات الكيميائية التالية. إذا l'aluminium plus dioxygène. إذا donne oxyde d'aluminium. Pour le fer plus dioxygène, donne l'oxyde ferrique, ou bien on dit oxyde de fer 3. Pour ici, il y a un espace plus dioxygène donne oxyde de zinc, donc sera le métal de zinc. Ici, l'oxyde de cuivre 2, donc sera le métal de cuivre. Nuhas. Pour la deuxième question, équilibrer les équations suivantes. On a l'aluminium plus le dioxygène donne l'alumine. Donc, on a ici 2 fois 3, c'est 6. Je parle de cette réaction. 2 fois 3, c'est 6. Donc, ce sera comme un dénominateur. Bon, j'ai fait cela dans notre séance. Donc, on aura ici 3. 3 fois 2, 6. Donc, sera ici 2. 2 fois 3, 6. Donc, pour les atomes d'oxygène sont équilibrés. Il nous reste les atomes d'aluminium. 2 fois 2, 4. Donc, on verra. On va faire ici 4. Pour le cuivre, on a ici 2 atomes de cuivre, ou bien 2 atomes d'oxygène. Donc, on va multiplier ici par 2. Ainsi, on aura ici 2. Et ici, on aura 1. On ne le fait pas. On le laisse comme ça. Pour le fer, ici, on a 3. Ici, on a 2. Ici, on a 4. إما تحفظوهم ولا تعرفوا الطريقة كيفاش تتوازنوا. ici. إذا هذه تلاحظوا هذه بحالها بحال هذه، وهذه بحالها بحال هذه. هنا غندير 2 وهنا غندير 2. Bon, l'exercice 5. Lorsqu'un objet est fabriqué en aluminium، عندنا واحد الشيء مكون من الألمنيوم abandonné à l'air libre، يعني شي حاجة مصنوعة من الألمنيوم محطوطة في الهواء الطلق. Il subit une réaction chimique appelée oxydation de l'aluminium qui entraîne la formation d'une couche grisâtre. يعني واحد الكوش grisâtre. إذا formule Al2O3 على السيرفاس دو لوبجي. يعني حطينا شي حاجة مصنوعة من الألمنيوم كتولي واحد الكوش، واحد الطبقة رمادية. هذه كتسمى طبقة رمادية. هذه Quels sont les réactifs de cette réaction chimique? إذا هنا les réactifs هما l'aluminium plus et le dioxygène. يعني الهواء الرطب راه هو الديوكسيجين. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique. إذا هنا بغينا نديرو la réaction chimique. إذا عندنا l'aluminium. إذا لي رياكتيف بليس لو ديوكسيجين، هادو كيتسموا لي رياكتيف. اش كيعطونا؟ كيعطونا لو برودوي هو AL2 و 3 حنا عاديناهم. ها هي هادي. إذا هنا عندنا غنضربو هنا في 2 ونضربو هنا في 3 وهنا غنضربو في 4. بالنسبة troisièmement, l'oxydation de l'objet va-t-il continuer jusqu'à la destruction totale de l'objet؟ قال لك واش هاد الأكسدة ديال هاد الشيء واش غيبقى غادي تيتأكل هداك الشيء كله؟ جوستيفي. هنا نو، غنقولو نو. علاش نو؟ لأن هاديك لابارتي لاليمين اللي كنقولو ليه لاليمين
l'alumine هو Al2O3 protège l'aluminium de se détruire jusqu'à la fin. إذا هذا هو بالنسبة يعني ما كيبقاش غادي كيتاكل كله، لانه هاد الالومين كيحمل لينا الالومنيوم. نشوفو l'autre exercice numéro 6. هنا le fer intervient dans la composition des différents objets. يعني قالك هنا الحديد كيدخل بزاف ديال كيصايب لينا بزاف د الحوايج ديال الاشياء très utiles dans la vie courante comme les يعني البيبان لي بورت النوافذ لي فenêtres en fer forgé en raison de sa résilience صلب ما expose à la corrosion. لكن هذا هو مزيان، هو قاصح صلب، ولكن هو معرض للتآكل ماشي بحال الألمنيوم dans l'air humide à cause de la rouille. إذا la rouille راه عارفينو. Il est constitué essentiellement du corps composite de formules chimiques. إذا هنا donné le nom du corps composite de formules chimiques Fe2O3. إذا هذا كيتسمى l'oxyde ferrique أو l'oxyde ferrique ولا l'oxyde de fer 3. إذا هادي هي لو نون ديالو. écrire l'équation chimique bilan de la réaction هي هادي راه ديجا درناها، هي هادي Fe هو الحديد، ديوكسيجين كيعطينا الأكسيد فيريك، وهنا غنضربو في جوج، وهنا نضربو في 3، وهنا نضربو في 4. إذا بالنسبة لإكسبليكي pourquoi il est conseillé de protéger le fer dans les régions humides. إذا هنا في les régions غنقولو dans les régions humides il sera le fer sera oxydé par l'air humide et sera jusqu'à destruction totale. إذا بالنسبة للكاتريام سيتي دو تكنيك pour la protection contre la corrosion. يعني كاين لا بانتير، كاين لو فيرني، وكاين لو بغيتي دير تالالياج. فوالا، une autre séance.